नमस्कार रश्मिता मल्टी कर्नर को आपण मानक पुणी थे अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक संगे शेयर करी जलंग माछ आलू झोल। आपण माने गोटे प्रकार तरकारी खाई निश्चित भाव में बोर हो जिबेनी, किंतु आज मु आपण मानक पई नेकी आसीछि किछि नुआ उपाय रे जलंग माछ आलू तरकारी। आशा करुछि आपण मानक एही वीडियोटी निश्चित भाव में पसंद आसीबो। रेसिपीटी पसंद आसुथिले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करि नियंतु। आपण माने एही रेसिपीटी को भात रुटी परोटा सबुथिरे खाई परिबे। एबे चलंतु जिबा प्रस्तुत करिबा गरमा गरम जलंग माछ आलूर तरकारी। एथि पई मु एठी 800 ग्राम रो जलंग माछ नेइची। जलंग माछ को मु एठी भलो भाबरे काटिकी सफा करी नेइची। तापर सेतिरे मु गोटे बड़ चामच पाखापाखी मेटिरे लूण देइची। तापर छोट चामच पाखापाखी हल्दी गुंड आउ लंका गुंड देइची। तापर एबे एठी मु जेउ चामच रे लूण नेइथिली सेई चामच रे मेठी 1.5 चामच अदा रसुण पियाजर पेस्ट नेइची। एबे एई मसला को भलो भाबरे समान भाबरे गोटी गोटी करी माछ को भलो भाबरे मिसाई नेबी। देखंतु एठी भलो भाबरे मेठी केमिति मिसाई नउची आपण माने सेही परि भाबरे मिसाई नेबे। माछ सह मसला एबे मिसी जाइछि। एबे मु आको 10 रु 15 मिनिट पर्यंत पूरा कवर करी नेबी। ता भितरे चलंत हम जिया प्रस्तुत करिया मसला। एठी देखंतु गोटे मीडियम साइज रो मोडी पियाज आ किछि रसुण आ किछि अदा नेइछि। जेतु मेठी 800 ग्राम रो माछ नेइछि तेणु मसला रो क्वांटिटी एठी मु अधिका नेइछि। आपण माने देखि पारुथि मसला अनुमति रसुण एठी अधिका नेइछि। आपण माने एही तरकारी रसुण रो भाग टिके अधिका नेबे। एबे मु गोटे ब्लेंडिंग जार साहाय्य मसला को भलो भाबरे फाइन पेस्ट करी नेबी। देखो मसला प्रस्तुत हो गला। एबे जिबा अलगा मसला प्रस्तुत करिवा। देखो गोटे बड़ साइज रो टमाटर को लंबा लंबा पीस रे काटी की रखिछि आ गोटे मीडियम साइज प्याज को मेडी लंबा लंबा पीस रे काटी की रखिछि। एठी देखंतु मु किछि गोटा मसला नेइछि। गोटा मसला रे मु नेइछि दालचीनी हम गुजराती आउ तेजपत्र लवंग मरीच आ गोटे चमच पाखापाखी मेठी जीरा नेइछि। एबे जिबा हम प्रस्तुत करिया माछ भजा। एठी देखंतु 15 मिनिट परे माछ हमर भलो भाबरे सेट हो जाइछि। एबे जिबा हम प्रस्तुत करिया माछ भजा। माछ भजा पई एठी मु कढ़ई गरम कर नेइतिली। कढ़ई रे मेठी सोरिष तेल किछि देइछि। सोरिष तेल गरम हो गेला परे एथिरे मु माछ सब को भलो भाबरे गोल्डन ब्राउन होबा पर्यंत भाजी नेबी। ये जेहेतु तेलिया माछ ए माछरू बहुत तेल बाहरी थाए। जलंग माछ बहुत तेलिया माछ। देखो माछ कढ़ई रे पकैला माने ए माछ फुटिबा आरंभ हो जाई थाए। एबे देखंतु गोटे साइड माछ भजा हमर प्रस्तुत हो जाइछि। एबे आर पटको माछ को उल्टै नउछि। एही परि भाबरे मु उल्टै पल्टै माछ को गोल्डन ब्राउन होबा पर्यंत भाजी नेबी। आपण माने जदि कड़ा भजा माछर कड़ा भजा खाइबा पई भल पाउथांदी ताले निहाती कड़ा भजा करी खाइ भाजी पारिबे। किंतु माछ को नरम भजा करी भाजिले माछर तरकारी रे भल लागि थाए खाइबा पई। देखंतु एठी हमर माछ भजा प्रथम एटा हमर माछ भजा प्रस्तुत हो जाइछि। एबे सेकंड थर मध्य मु भल भाबरे माछ सब को फ्राई करी नेबी। एपट सेपट करिकी गोल्डन ब्राउन होबा पर्यंत सबुतक माछ को एटी भाजी नै जाइछि। आ देखि पारुथिबे माछ केते सुंदर भाबरे भाजिछि। आपण माने एही परि भाबरे भाजंतु माछ को केबे भी कड़ा करिके भाजिबिनि। देखंतु केते सुंदर भाबरे माछ हमर फ्राई होई सारिछि। एबे जिबे हमें आलू फ्राई करिबा। सेति पई मु एटी 300 ग्राम रो आलू नेइछि। भलो भाबरे लंबा लंबा पीस रे चोपा छडेइकी काटी नेइछि। सेही तेल रे मु एबे आलू सब को गोल्डन ब्राउन होबा पर्यंत भलो भाबरे भाजी नेबी। एठी देखंतु आलू मध्य हमर एटी भलो भाबरे भाजी होई गलानी। एबे मु ए आलू सब को गोटे प्लेट को काढी नेबी। तापर देखंतु कढ़ई रे किछि तेल बळी पड़िछि। ए तेल को आमे तरकारी करिवारे यूज करिवानी। ए तेल को मु गोटे जगह को काढी नेइछि। आउ कढ़ई सफा करिके एथिरे मु आउ किछि सोरिष तेल दउछि। आपण माने चाहिले सेही तेल को रांधि पारिबे, किंतु से तेल रे रांधिले तरकारी रो टेस्ट आसीबनी। तेणु एठी मु आउ किछि सोरिष तेल नेइछि। तेल गरम हो गेला परे सेथिरे आगुरु रखिथिली जो गोटा मसला से गोटा मसला को मेठी दउछि। आपण माने जेतो गुजराती ऐड करिवे गुजराती की चिरी की एथिरे ऐड करिवे। एठी देखंतु हम गोटा मसला एठी भलो भाबरे भाजी गलानी। एबे मु काटी की रखिथिबा
ପିଆଜକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ପିଆଜକୁ ହାଲକା ସଫ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଭାଜି ନେବି। ପିଆଜ ଆମର ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି। କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲି ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ମସଲାର କଞ୍ଚାପଣ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ ମାନେ ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ଗିନା ଧୋଇକି ପାଣି ଦେଇଛି। 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ଏ ଶୁଖା ମସଲାକୁ ଦେଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆକୁ କଷି ନେବି। ମସଲାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ କଷିବେ ମସଲାର ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଏଠି 50% ଆମର କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟର ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆହୁରି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମସଲା କଷନ୍ତୁ। ମଟନ୍ ଖାଇବା ବି ଆପଣମାନେ ଭୁଲିଯିବେ। ପୁରା ମାଛ ତରକାରୀ ମଟନ୍ ଫ୍ଲେଭରର ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲା ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଳୁକୁ ଦେଇକି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଳେଇ ନେବି, ମାନେ କଷି ନେବି। କଷିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ରୁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଏମିତି ଗରମ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରକାରୀରେ କେବେ ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେନି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଜମା ବି ଆସିନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ଏବେ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର୍ କରି ନେଇଥିଲି। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତରକାରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆଗରୁ ମୁଁ କିଛି ତେନ୍ତୁଳି ଭେଦେଇକି ରଖିଥିଲି। ସେ ତେନ୍ତୁଳିର ରସକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଦେଇ ଜଳଙ୍ଗ ମାଛର ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛ ସବୁକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଇ ଦେଉଛି। ମାଛ ସବୁକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ମାଛକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଫୁଟେଇବେନି। ବିନା କଭରରେ ୟାକୁ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେଉଛି। 1 ରୁ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବେ ଗରମ ମସଲା ତାହେଲେ ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ମାର୍କେଟର ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପୁରା ପ୍ରପର ତରିକାରେ ମୁଁ ଏଠି ମାଛ ତରକାରୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀକୁ ମୁଁ ଏଠି 1 ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇ ମାଛ ତରକାରୀକୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମଟନ୍ ଖାଇବା ବି ଭୁଲିଯିବେ। ମଟନ୍ ଫ୍ଲେଭରର ଜଳଙ୍ଗ ମାଛ ଆଳୁ ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଉପରେ ଦିଆ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ।